Alors, Phone Service Center, c'est le numéro 1 de la réparation en Europe et le numéro 1 du SAV. Toutes marques confondues pour tout ce qui est smartphone, tablettes, les ordinateurs et les consoles de jeux. Ça, c'est en Europe. Qui m'a dit le 29 janvier. من وقتها تبارك الله كبرنا الريتم تاع الحلان قوي بالكدا بدينا في المرسى يافي بعدها حبيب بورقيبه وسند لابوتيك وريدو سوس ابو جعفر كيف وسند لابوتيك وريدو ابخي سيتي المنزه 5 المنزه 5 في نهج احمد تليلي دونك فريمون دون اون زون دو بروكسيميتي فين فما العباد تمشي وتجي وتقضي امورها كل لا ديرنييرمون مازال حالينا في اللاك 2 كيف دونك تبارك الله دونك فما خدمه اون ايتي تري فوكاليزي على ليكسبانسيون تاعنا اي سورتو باش نقربوا اكثر للنو كليون. Il y avait un marché اللي في راينا qui n'était pas servi. Il y avait des attentes بتاع des clients اللي يستناو في حاجه d'un certain niveau يستناو في سيرفيس معين. Au fait, حكايتنا مع التليفون حكايه طويله برشا راهي. سي اون ريلاسيون دو كونفيونس. عندنا فيه نوامرنا اصحابنا بتاع الخدمه، تصاور عائلتنا الكل. دونك سي اون غراند ريلاسيون دو كونفيونس كي باش تمشي باش تعطي سيت اباري لا العبد باش يصلحوا لك. فريمون كانك عطيته امانه باش يشوفها لك وكل شيء، بريسك عطيت المريض دخلته الكلينيك. دونك il faut en prendre soin ترد بالك عليه وكل شيء. Ce qu'on est venu faire c'est créer un cadre معين اللي تنجم تصلح فيه التليفون هذا en toute sécurité, que ce soit on répond à toutes les normes internationales, mais l'espace antistatique, les blouses, les gants, les bracelets antistatiques, كل شيء, l'expertise تاع les techniciennettes بتاعنا كل شيء. Donc on voyait qu'il y avait un vrai besoin pour ça. Et d'ailleurs, حتى les clients تاعنا يقولوا لنا عليه. Donc ça, c'est établir une relation de confiance. Donc Phone Service Center est un espace de confiance وين تنجم تجي تصلح فيه التليفون تاعك ولا التابلت تاعك ولا l'ordinateur ولا la console de jeu تاعك. On a absolument de tout. Il faut dire que les grandes marques اكثر وحيد اللي تصلحوا اللي هما معروفين على السوق اللي هي سامسونج، ابل، نوكيا، ايفرتيك، هذوما الكبار. سي دي ريباراسيون ديكران. حتى برشا عباد زاد اللي يطيحوا تليفوناتهم في الماء، اللي ولادهم كسروا لهم لي تابلت. Par exemple, on a eu un cas d'urgence. البو ماشي باش يسافر باش ياخذ طيارته، ربع ساعة قبل ولده صغير قال شنو يلعب يوتيوب يعمل هكا يكسر له التابلت تاعو. Et il fallait réparer ça en un temps record. Il avait une présentation à faire البرا وكل شيء. Donc ça c'était une réparation chirurgicale sous 20 minutes. Il fallait que tout soit prêt. C'était quasiment un record parce que مش باش تهز تليفون هذا مش هز الكابو بدل بوجي وحطها لا. Il faut faire un test à l'entrée, un test à la sortie et garantir une certaine qualité تاع خدمة. Donc on a vu un peu de tout au niveau casse, الميكرو ما يمشيش، الكاميرا ما عادش تمشي، السوفت وير ما عادش ستابل، لوجيسيال يا دو تو، الباتري ما عادش تشد. فما 2000 حاجة علاش تجينا اللي نحنا وما تمشيش لبلاصة أخرى. أولا si on va se comparer aux réparateurs du coin, نحنا on est une enseigne qui a fait ses preuves. C'est le numéro 1 en Europe au niveau de la réparation. الحاجة الثانية, on est au niveau des pièces avec lesquelles on travaille, c'est des pièces d'origine. Donc, ce qui n'est pas le cas de tous les réparateurs. Donc, on travaille avec des pièces d'origine. الحاجة الثالثة, on répare sous 40 minutes dans 82% des cas, ce qui n'est pas le cas chez les réparateurs du coin. الحاجة الرابعة, c'est que نعطيو garantie بعام على الخدمة اللي خدمناها.
ce qui معناتها اذا كان لا قدر الله بعد الخدمه اللي خدمتها لك عاود جرى لك مشكل ولا تليفون عاود تهلك لك ولا جرات لك مشكله اخرى ديما فما جارانتي عام تقعد تخدم. وعنا برشا دو نو كليون يعاودوا يرجعوا لنا لك التليفون مازال في الجارانتي نعاودوا نريقلوه ما فما حتى اشكال في الحكايه هذيك. دونك والحاجه الرابعه الخامسه اللي حاضرين في كل بلاصه تاع باساج اللي كو سوسوا في كيما قلت لك وسط البيت في تونس في المرسى في المنزه 5 في سوسه في بوجعفر في باردو في اللاك 2 حاضرين ديما بنفس الكونسيبت بنفس الاكسبيريونس بنفس الاكسبرتيز بنفس الكاليتي تاع الخدمه. دونك فما كونسيستانس من البلاصه الاخرى ديما نفس الروندمون اللي نعطيو فيه للكليون تاعنا اللي ما نلقاهوش جينيرالمون ان ريباراتور دو كوان عنده حانوت في بلاصه معينه وكهو سينو ما فماش في البلايص الكل فهمت. Ce qui est plus important que les partenariats c'est que نقربوا الماكسيموم للكليون سي كو الكليون وين يمشي لازم يلقى فين يصلح تليفونه هذه اهم حاجه. ابخي لي بارتناريا يجيو باش يسهلوا كيفاش نوصلوا للكليون وكيفاش نرتحوه الكليون من يعمل مسافه كبيره ولا ياخذ كرهبته يمشي لبلاصه بعيده ودنا كل. دونك بلو نقربوا له اترافير اوريد ou à travers un autre partenaire, ça c'est des moyens, mais le but, l'objectif ultime c'est le client يلقى بلاصه قريبه وين يمشي يصلح تليفونه. دونك vous avez cité الحبيب بورقيبه. الحبيب بورقيبه on est installé chez Ooredoo, c'est en plein centre-ville وسط البلاد قريبه من البلايص الكل زون دو باساج كبيره. اي عبد يمشي نجم يبو الي ديبوزي سون تليفون باش يتصلح ولا يقعد يستناه باش يتصلح غاديك سور بلاس. دونك اليوم سي سكون ابل لي اوفر بي تو بي. Donc اليوم on propose aux sociétés la gestion de la flotte, des deux flottes, flotte mobile et flotte PC. Puisqu'on fait aussi de la réparation PC, on aura l'occasion d'en parler dans très peu de temps. La réparation avec les garanties qu'il faut, et puis surtout نخليو الشركه مركزه على الاكتيفيتي بتاعها وتو سكي تصليح وتكسير راس تاع التليفونات تاع لي زامبلويي اوب هيز تليفون كلام نحن كان فما اي مشكل سورتو كوم مينون افيك لا كابيلاريتي كون كومونس ا افوار في الجهات الكل ils peuvent soit aller déposer التليفون تاعهم للتصليح soit aller le réparer eux-mêmes عند un de nos points de vente. Donc aujourd'hui c'est une offre corporate qui existe للشركات للفلوت بتاعها que ce soit téléphonettes ou ils ont des tablettes aussi ou les ordinateurs. Mais les halina dans la panoplie في المenu بتاع les services qu'on propose, il y a par exemple l'initiation ou paramétrage d'un téléphone. فما عباد زاد يشريوا تليفونات اللي عندهم des capacités كبار ما يستعملوه كان باش يهز التليفون باش ياخذ بيه تصويره ولا اس ام اس ولا باش يجاوب عليه ما يعرفش شنو هما لي كاباسيتي تاع التليفونات تاعهم. دونك اون ا دي سيرفيس سي دي ميني كلاس دو 20 minutes 20-25 minutes ونعلموك كيفاش تستعمل التليفون بتاعك كومون بيان ريبارتير لي دوني كومون بيان اوبتيميزي التليفون بتاعك ونخليك زاد تتعامل معاه بصفه سهله برشا سورتو العباد اللي qui ont un petit peu de challenge à manier la technologie. Donc نسهلوها لهم نبسطوها لهم بصفة كبيرة. Il y a des nouveautés. Alors aujourd'hui, comme on l'a annoncé timidement il y a quelques semaines, mais officiellement là, et je me fais le plaisir de l'annoncer aussi chez vous, c'est que دخلنا la réparation informatique. Donc توا بخلاف les mobiles, smartphones et tablettes, توا دخلنا تصليح بتاع les ordinateurs, les laptops. Et aussi la nouveauté في الواحد c'est qu'on répare toute la gamme de Mac. Donc on met le MacBook, l'iMac, le MacBook Air, toute la gamme est réparable, que ce soit en laptop ou bien en PC. Et puis aussi on s'est attaqué à la gamme, toute gamme de serveurs aussi, ce qui est très important quand on s'adresse à un marché B2B.
il faut prendre tout ça comme une solution globale. Donc ça c'est une première nouveauté. On commence à avoir pas mal de gens qui viennent chez nous pour des résolutions. Alors c'est tout type de réparation, hein. Mais l'écran le مكسر, التبديل batterie, changement extension de la mémoire, disque dur, on fait de tout. Vraiment, on a un petit peu de toutes les demandes sur ce créneau-là, mais on lance aussi la réparation de tout ce qui est console de jeu, donc tout ce qui est PSP, PlayStation, Nintendo, les يلعبوا بهم ولادنا الكل. Ça c'est assez important et ça vient enrichir l'offre liana. On est en train de préparer quand même pas mal d'autres offres, Inch'Allah, d'ici 2 mois. Elles seront prêtes بعد رمضان, Inch'Allah. Je pense qu'ils n'ont jamais été faites في تونس et ça sera un aspect très innovant rien que pour l'expérience client. Sauf qu'on ne répare pas sous 40 minutes les ordinateurs. Déjà, ça prend plus que 40 minutes pour faire un bon diagnostic et tout ça. Mais on essaie de bien comprendre le problème. Et puis après ça, on vous fait un devis. Dès que vous l'acceptez, ça y est, la machine est lancée. On vous donne un temps approximatif quand est-ce que ça va être prêt. Et vous bénéficierez bien évidemment du 1 an de garantie. On plonge dedans, on crée de l'espace pour le faire redémarrer, pour comprendre ce qui s'est passé. Et puis les techniciens feront on a eu d'ailleurs beaucoup de cas. On fait beaucoup aussi de réparations, ce qu'on appelle en salle blanche. Salle blanche, l'ordinateur est complètement filmé. Et là il faut عندك des données بتاع خدمة 4 5 6 سنين ولازم l'extraction بتاعهم خاطر ils sont très importants. عندك des dossiers مخدمت عليهم ما عندكش منهم حتى كوبي ودنيا كل. Et là ça prend beaucoup de temps, mais c'est dans ما تخدمش في وسط الحانوت بيتا parce qu'il faut une salle blanche, c'est sous vide et c'est là où on essaie de croiser les données et reconstituer un petit peu la mémoire بتاع l'appareil. Alors l'avenir de Phone Service Center, d'abord بعد 100 يوم تعرف الناس الكل تحكي برشا على 100 يوم نهارين. Donc après 100 jours d'existence تعلمنا برشا حوايج على رواحنا, تعلمنا برشا حوايج على الكليانات بتاعنا. الكليانات زادوا عرفونا اكثر. On a constitué notre identité, عرفنا رواحنا شكون. Et là notre slogan est clair, net et précis dans nos têtes et بالفعل aujourd'hui comme c'est en Europe, اليوم Phone Service Center في تونس c'est الأول في التصليح. C'est le numéro 1 de la réparation. Le concept موجود, il est existant, tout le monde en profite. Et on est très content d'aider les gens باش نعاونوهم ونصلحوا لهم المشاكل بتاعهم هذوما الكل فيما يخص les appareils électroniques. Donc ça c'est assez grand. On n'a pas trop parlé aussi de notre dernière boutique qu'on a ouverte, c'est à Almanza 5, les fichiers à Ahmed Tlili. Elle est fonctionnelle, elle est en pleine zone de passage. Le dernier point et la nouveauté de Kbira aussi, c'est les franchisés. اليوم on a énormément de demandes باش نحلوا باش عباد يحبوا يحلوا des franchises Phone Service Center. Donc on est en négociation dans plusieurs zones, في صفاقس, في سوسة, في نابل, في بنزرت. Il y a beaucoup de demandes عليهم وإن شاء الله نوصلوا للجهات الكل في أقرب وقت parce que فما حتى il y a aucune raison علاش Phone Service Center la qualité de service اللي ما تكونش موجودة في الجهات الكل. Donc اللي عنده une demande précise de devenir franchisé, مرحبا بيه et on est là.